कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजर मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ ओ जाना। ও তুই যাস না বেশি দূর, আমার গায়ে লাগে রোদ্দুর, আমার এত মাঝারে আয় নিয়ে যাব অচিনপুর। ও তুই যাস না বেশি দূর, আমার গায়ে লাগে রোদ্দুর, আমার এত মাঝারে আয় 15 लाख 20 लाख 40 लाख। अरे चाचा इस खटारा में ऐसा क्या है? बेटा गाड़ी की 23 बार एक्सीडेंट हो गए, हर बार बीवी मरती है। इसकी माँ का 1 करोड़। আপনি মারা গেলেন কি করে? Body with a perfect smile, perfect. আজকে শালাকে বিষ খাওয়ায় মারবো। Perfect body with a perfect smile, perfect, perfect body with a perfect smile, perfect, perfect body with a perfect smile, perfect. এই ছেলে আমি মন্দ না, কলেজেতে পড়ি, ভুল করিলে মাফ করিবে না, আই এম ভেরি সরি।